Ini udik kapi pan kepanjenengan. Nanti dia hasin tahu di kundi gula saya odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapa langsung mulai pan kula sapi datu. Sekak dinto si bisa pada pak. Takut capok tak ada sekali je. Pelato dia ammekan juga najunan gila. Tak langkong seorang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. Guru badan kaula juga guru pada ajunan saya kesempatan mangkin hadir secara khusus habibana wa sayyidana hadaratal Habib Alwi Al-Baiti Habibana wa Sayyidana Hadrat Al-Habib Abdullah Al-Khairid ben seteja jajaran para habaib sangat badan kaula takzimi sangat badan kaula ngaku ngaki juga guru badan kaula guru ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah. Dak selerana badan kaula sangat ngaku ngaki wa matta'anallahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Ajunan juga Kiai Junaidi ban seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebutung situng. Tokoh masyarakat, pemangku tisah beserta aparatur tisah ipon. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Jamsil yang juga ikut hadir. Terjukan Jam'iyah Solawat Nurul Yakin. Ben seteja simpatisan seteja muhibbin tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Kaula benajunan saat mangken bi Allah takdir tapangki apolong dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan ala kotoat semua keebeni cuma apolong iblu aris tapi sampai ke akhirat pakun apolong kelaban para guru para kiai dalam keadaan kenging ridho ipun Allah akatia apolong saat mangken aslina panabitan kula foto pah pajajar sareng guru kaula ke Musleh Adnan pah paringi bacaan duet spesial. Ni kata tak cocok ke kiai karena benih rival. Benih rival dan kula ni kay baba ke Musleh ni kay atas. Secara posisi engki, secara derajat engki, secara ilmu engki keng mun Roma menangan kula Roma na sa iatas. Engki karena gula atas gunung menang dan gula mun Roma yang atasan gula
keturunan kebujuk termasuk semaan gula. Dan gula ni ke di pujuk soheh ni keputrane ki Muzaki pujuk Tekolong. Di pujuk soheh ni keten gula ning du toron. Dadi ki Muzaki ngaku keputra ki soheh keten gula kah ning du toron. Toron sekalian kasabe, toron boleh pah karomaten gula. Pola kesukaanku berkat dingin tak kenapa itu ya hutan. Hutan tak kenapa pola istirahat pola. Aman nih kaki. Mungkin lempian saya kedua imari nawan. Apa ada cerita nak kelebu ni koroyok kiai itu ada kan tu. Lagu lemur kumur pekil begila. Ki kala kali bi kelebu nani kula. Kula bada mau urip ni ka kauncengan dek ka daerah Banyuates ini. Jadi kata umur kula mereka ni yang bawa kamah ia pom. Kula si buru di bawah haram eban te kebuter ni. Depak kapom ni kebanyak orang kula atanya. Ternyata bini ngambek kula ni sena bensin antri. Jadi Nabi seborah. Manabi ipapolong ketika ditutan gula bergelak ger pikiran beni rifan beni sejajar eki beni karena dan gula dari segala hal acer dek ke beliau abidatu dan gula acer sampai semakin acer dek ke beliau sering mengutip seitu buaki beliau abadi pon tuk gula nguti abadi pon tuk santrena beliau gratisaki di gula gratisaki jak ning sengang bolo. Mun sampai 2.300 mau faroko dan gula ni. Jadi gula makmum dah ke beliau cara bidatun dan gula ajar metode na dan gula ajar dah ke beliau ada te coba beliau aku baik pun tuk ajar dah ke beliau magratis nin tidak ke beliau makin saya identik bila sa arajia boleh gula la akhir dia. Ke saya identik jadi tak dintos lagi tak ana kayak iki. Pas ajunan ampun nikal ampun ngagungi telem Bondowoso cek pon lestari ngobengi. Jadi mun telem ada 3 hari ese na deki ni. Ni bocor lagi YouTube-nya yang oning dia. Tak lakong sensor. Tit. Jadi kula bergelak. Tak lakong YouTuber saya ngajak liput. Tak lakong dia. Tu belajar. Jadi kula semenang karo situng, karo Roma polang tekian kula tas gunung. Bah gelak jalan tol bintol je pun. Leres, keng ten gula syukur. Jalan ten gula ni ka rosak. Karena jalan rosak ni ka beda faida, sefaida ni ka tada jalan nyaman. Tadi jalan ajunan. Nomor situng jalan rosak, jalan betul ketika compo ni ajunan setuman uning. Orang selebet jalan rosak ni ka ahli zikir. Allah senek zikir. Itu ahli zikir. Sementara sejalan nyaman bisa saja asarin. Tapi ini ajunan. Apa tu? Baik kening belet dak rumah kula. Tak bisa apa boleh man gak ada ya. Pula kursi pekelauan Pak Buni. Kapan atau karo gula benajunan bunga ate kok. Kapan lah memanas, kita apa bunga ate. Berarti sukses ya tu gula benajunan. Jadi saya ada yang kelak duit spesial lekuk ni kejudlah duit maut kiai iki. Jadi kelebun senang ke kiai saya mati. Iya pula tak lakong pak kelebun pemulai kada ni. Amun, ngereng. Putan cak sabisan lemar ibeki ni kan. Cak saking tak ibeki cak aku lian pada parlo kemarin nengki. Ngereng Pak Buntan. Nah, pergi nyanyi ya. Tore. La 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 la. Yalla.
Mersitung jalan rosak ke jompok ni ke faedah ahli zikir. Saya tak ikan dik ni kena jalan nyaman. Saya nomor 2, eka rukun laki bini. Okey. Dan gula mereng debuna guru kau laki Muslim Adnan. Cepun beliau montro oni ngestatus sering laki ben bini tekku ketika aguncing sepedaan. Debuna beliau. Mon si bini nyekla pah asana pel ka ada, pah cangkem epatoro ke bau cara pacaran. Iki oning di beliau karena beliau pengalaman. Maksudnya begini pengalaman apa? Maksudnya napa? Teman oning sini kata ini pah pengalaman nikah. Mon pengalaman bahasanya pajak padengah ingat sing. Keng mon beda orang bini aguncing ke sepeda tujuh bini anpah nalpot ke ada pah senapel ke budi akabin ledu bulan je pun. Jebon beliau. Keng mon si bini tujuh pah majauh ke budi pah nekuk ke besi di ereng nah andi anak 2 je pun. Enten keng lah 2. Le kak dinto ko ide kak dinto tak berlaku compok ten guling. Napa lihat andi anak 2 compo, andi anak petu asana pel. Kata jalan rosak, tapi pun tak asana pel labu keker. Makin mari atokar mun compo pa kunal bet kalagi niki. Nika faedah jalan rosak nomor 2, saya ikan di Mekasan tapi bede Bengkalan. Makanya gula on, mantur gele ibu namun ias pala tak gelem. Eka disah di Bengkalan nika. Ini kan takut cangkolang pun beda ajunan ke. Dengan ajunan Cooper gula teku hasil leku engki. Mun saraan kirimi belet di kasen lasenek. Senomor 3 jalan rosak pada bencompok ni. Sampai makin tak ada kasus tabrakan. Tak ada dari jalan luar ke compok ke mulai tahun 90. Mulai lambat dan gula kini sampai mangken dan gula pakun kini. Cek sini kebuk. Cek pun gelak di bunuh kecek nilai luar. Bungkan ni kebun kini. Bani semangka maksudnya semangka, kondur. Nika kan bungkan lagi nika piengki. Bade terkadang bungkan bekerja tapi buahnya kayak ini petong bendia. Saya maksud sampean nih kak. Bahaya. Tak langkong sapan di bini kau ni kak nih kak. Tak ada tabrakan di Jepun nih kak. Ada tabrakan sama sekali. Ada tabrakan. Abang kita tabrakan nih kak pasti alas ngebut. Keng kapan terjadi tabrakan di orang pahit kebelelen celen berit. Mungkin tuh lekar berit nengkin tengah malam Jumat bener yang nangis. Benih berit keng ngebut. Mun abahas berit haram tak kira beda cuberit tiban jalan saya masuk ke compok. Beda tabrakan. Ni nabrak orang cak jalan ke tibi melarat. Kafaidah senomor 3. Senomor 4 ni ka saja untungah compok ni ka. Mun bedering bini compok ni ka ngandung pah sangang bulan berteng terorim bi pah nyereki mobil ki keluar tak ada pak kebi dan narim bi tengah jalan. Dia tak ada, dia aja di rumah ada juga ada juga. Jadi dia diberteng langsung buka sepolo ya iki dia pakai. Pon kita kok anu ki. Hah? Mak nyerang malolo mun gelak mai tak ilang-ilang. Cek dei yang pian pandemu sepotian pas celengan ibu dei. Saya angak saya celeng ria bu. Saya mungkin lagi ayah kau anda. Pun puas pak bu. Wah bunga gula kapan mari jatuh. Pon sekejap tak langkong terus lagi ada bu. Tak langkong sepuluh lagi. Sepuluh. Keng dekan hajat kak dinto.
ki ngerti maksudnya kan lebo bondong ni ngerti ki mangkana erok toro aki meskipun cangkolang tak langkong. Bapak Ibu hadirin kila ampun sampai yaki sareng guru kaula ajunan terkait masalah ate. Nggih. Bahwa ate gak dinto sesuatu yang tanpa batas. Sedohir ni ka beda batas seedelum kak dinto tak ada batas. Bahkan Allah kak dinto tak tuka dek ka makhluk akat ya Allah tuka gara-gara lakon ate ni kan. Ketika manusia gak dinto berkaitan kalaban batin masalah zahir ni punten. Kalau ada pelanggaran secara zahir ni ka oh kemana paling zahir juga. Okay. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Lah, ada ulama yang mengharuskan loh. Aslinya kalau Asim Hafiz itu minal qat, lamnya dibaca tapi tanpa bersuara. Nggih, tanpa bersuara. Tapi nang katok mun nang ayat lain tak genging pah bacaan tak suarane tak genging. Beuh detor kadeng hataman pah karo iki telak kuping ngetok. Beda. Nika mun pas sampai ngaji seneken iki salah tak oleh kenjeren mun perlu ada apa mi dia tadi? Mi ngak dengerin di seran. Ya apa nih ngocak kok wis. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat zahir ni kebi Allah pun berskala zahir juga. Tak bajang. Orang tak bajang ni hadirin. Kak dinto punten tak kafir. Ketika dia tidak sholat tapi bil i'tiqad atenikah pekun andi keyakinan cak bajang ni kewajib. Minta bajang sekak. Ni kan tak kafir tapi fasik. Keng mun lakona ate. Mata bajang enggak? Ya apa dong cak bajang tak boleh sampai. Ini kan tahkirnya dengan kini kan langsung kafir. La yakfuru bitarkil ibadah walaki yakfuru bitarkil hurmah. Orang ini kata kafir kalau benar tinggal ibadah, tapi ma'a i'tiqadi wujubihi. Keng mun seta ibadah nikah andi keyakinan tak wajib. Kafir nikah ketika perkara qat'i dari Quran atau dari hadis. Jelas ge? Jadi mun urusan dohir tak bajang, punten tak kafir. Orang tak bajang duhur, sengkak tak kafir dan tek mulai jamak ke asar. Asar tak bajang, tak kafir. Keng mun masuk maurib kak dinto pakun tak bajang isoro kodok tak kodok kafir tak kafir keng togel era keng tak kafir. Jadi urusan cuma sini ke urusan togel ihad itu kol. Tapi coba ketika kelakon ate ibu dibuna Allah malam yardah bi qada'i walam yashkur 'ala an-na'ma'i walam yasbir 'ala bala'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Keng siapa orang tak ridho katang kodor, katang kodar, katakdir Allah tak ridho, tak syukurkan nikmat Allah, bentak sabar ketika ibrik musibah. Benih ni kebenih cuma urusan yahat, benih urusan etokon, benih urusan beli. Tapi langsung epakon keluar dari langit ben pumina Allah, ben epakon nyari pangeran selain Allah. Kak kemah bas. Jelas-jelas sih. Ni urusan ate. Apa-apa hadirin mek sekali itu. Sepertama, telok semulelah. Lo apa? Cak negara sini ke hulane pengajian ni makam negara sini ke dengo dena mulai kapi kan mor-mor sebitek belung polo. Tu sebab kun lebur ke guling ki. Okey.
Gula sekali antum manjuk tojuk ibu enggalan bah bodoh. Minta foto. Datang boralah. Boralah. Kula ban malam niku sampian. Boralah. Ni kene. Mun kesampean tak kira gini belet kuli. Cek ngocok. Mun kaget. Apa? Coba perhatikan. Orang selok ridho dek ketakdir Allah, dek ketentuan Allah. Ini kan lagu nak hati hadirin, lagu nak hati. Pas saya rasa tak ridho, kalau ben ketentuan Allah, ben cuma urusan had, ben cuma urusan tokil, pokoknya keluar dari bumi ini. Apa? Karena ketentuan Allah ini pasti bagus. Kula cerita lagi. Pon, jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Engki salah tingkah ijak lemantan bini bahaya tengah lemantan laki. Di sini kau. Ih, sebel deh. Bahwa takdir Allah ni tidak secuba, meskipun zahiran ni kecuba ada kaula ajunan. Mangkana wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sampean tidak tahu. Makanya jangan sok. Pon, dan gula cerita. Dan gula munduk nikah tahun sangat beluk. Dan gula ipon duk tahun 2004, dan gula gak ditupak ngubang na kitab yai. Ngubang na kitab, dan gula ngubang na seragam, incam sepeda incaman lekanya, wapah tetap berat dan gula. Suara. Benih orang sinabrak, gula sinabrak, keng gula sesara. Termasuk senjata makan nyonya nih kayak gini. Mentuan kan nikah. Saya nggak kemi kayak gitu. Gula tertabrak kurang lebih dan gula patah tulang ni kelima. Keng paling sana ke bagian kantong, bagian sap ngocak kecopok sap. Kecopoh. Ki bagian kecopoh coba sampean bah. Kecopok bagi pun. Allah. Oh tak senikah, kecopotat senikah. Nggih. Iya. Pang pentong bening aku sekali kaki tak betang kok Ibu. Engki kecopo. Etat, nggih. Engki kecopo. Ki. Engki ke Pon. Engki kecopo. Sepaling sarah kecopo dan gula. Sehingga dan gula gak dinto hadirin petong bulan tak bisa jaga sama sekali. Petong bulan ya. Ben selama 2 tahun dan gula ke dalam kemudian atung ketan 2. Peleman dan gula. Dan gula ketika sakit ini saya pikir, ya Allah, mak tepak ke gula saya tabraan mi tak tepak kata tangke saus. Jadi dan gula ni kenapa harus saya? Kenapa kok saya? Kenapa tidak yang lain? Kan orang banyak kan. Mak bisa cek tepang ke gula. Cek pun du kedok ni ke santri. Okey. Nah, di pemahaman cerita Pak Mulya minum gurung. Anak apa mak ten gula setabraan ni. Mak tepak ke ten gula, jadi dengan ten gula pak benembu abisa. Pak ten gula ni apa? Berangkat pole dek ka Pontianak ring 10 bini ten gula keluarga ring keluarga na. Ten gula baik pun tuk. Iba tak le mole. Mole ada macam ada apa-apa. Roma tak andi.
Makanya gula pakai cokot cip yang Bangkalan. Holil termasuk kayak tabu kayak cetak tampun na minyak pote. Norok bapak ngitin na mangkat norok embu ngalaki boleh ko. Ni kayak cokot na ring Bangkalan. Gula cokot cubuk to nika. Pulan gula tu ada ore. Teti kondisi ngak ni keten gula. Miten gula ya Allah. Miten gula. Si tetap berak. Maksudnya pah ilung pabolong. Cangkrenaan. Minta tempat goreng lain. Akhirnya ten gula setelah 2 tahun beras. Ten gula bah tungketan pakai tungket tanang dari tungket 2 tungket beli ten gula ke bentuk. Ten gula ni kerencana tak beli ya. Keng bedoreng situng nyanda, beda tetangga nyanda ke compok. Ni kebi gula seeke ngak itu buna. Nyaman nak rohadin. Ni ke nyanda ke compok. Akhirnya orang akan tidak rem ya holil pak boleh ke bentuk. Pas saya mati rohadin ni bah jawab senikah. Ya pokong sampai siapa kun menduk ya saya alim. Seni kada bu, ni baik kayak ibu dan gula. Aduh tina kok jadi tak tahu apa-apa. Karena dan gula gak ditu ketika menduk ni kan lo ngaji sebelum tabrak ni kelagar tak pakai ngaji, mancing. Makanya gula kecukuk sungai ni apal sampudur teluk kontera mojair. Apal kepi, saya lekar mancing dan gula. Kebalik kepi makin gaya. Jadi gula kuk mencongo cuale banyak manjunan saya. Dadung-kadung pekik dia ada mes-mes ke. Kula beli ke pondok ni ke batung keten. Dapat ke pondok tahun 2006 kira-kira kat ditu yai. Pondok temponah renovasi total. Pondok laju bungkar sudah aja pah abangun tingkat telo lokal, tingkat telo berarti sangang lokal. Sehingga santri ni ke siang malam ala ko ngecor, ala ko ngangkok semen, ngangkok beto, molek kabak sudah aja. Santri ni ke dijadwal, muntah ala ko tindak. Satu aja santri wajib ala ko. Waktu ni kan ngaji, cuma ngaji sehari semalam berapa sekali, karena kejar tayang, kejar produk. Ala ko kapi. Satu aja santri epakon ala ko, satu aja santri epakon ngangkok beto, ngangkok semen, meles kabak siang malam aja tuan. Kengten gula ketika nolong na alak ko biya itu kan. Lil, alala, kaki sa alak ko. Tina selain, holil siya balak ko kana, holil siya balak ko. Gula ni kapah bagto ni kasadar, katagdira Allah, lambot siya patatabra. Gula ba? Alhamdulillah, untung atatabra, gula pangira. Segak dito, tadi selain kapi, balak ko kapi, tung situng santri sa alak ko, ban mon alak ko ikikiritan gula. Jadi apa istimewa? Makanya ketika idza ittasa'a dhaqah idza dhaqah ittasa'a. Jadi ketika iba sehat ya beberak, ketika iba tak sehat ya demang di Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya cuma ibrit melarat tapi seneng di Allah itu akhir sekali. Lambatan gula. Tak dinto mangno ke pangeran ke takdir. Ya Allah makten gula. Ketika aki waktu gak dinto saus tak usah sampai semangkin ten gula. Alhamdulillah untung tetap berak gula ya Allah. Kikan bah ta'ala ku waktu nikah. Makanya jaman ulama Lau alimta ma aradallahu bika la bakaita bisu'i dhannika billah. Cak sakenga sampian nika uning ka maksud Allah dak setuju takdir panjenengan. Sedang sampian tak sae, sampian bakal nangis karena sampian ampun coba persangkaan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf kak dinto ibuang ke sumur, iya na aki. Tapi gara-gara ibuang ke sumur itu mobil pedagang pak jual ke raja, panabit teti raja. Cok sekian kita ibuang ke sumur tak kira itu mobil pedagang. Cok sekian kita mau pedagang tak kira jual ke raja. Cok sekian kita jual ke raja tak kira teti raja Nabi Yusuf. Sehingga terkadang cuba nikah dan jalan bi Allah bagus. Sehingga kalau ben proses cuba nikah kau leben ajunan iuji timin ketika sabar maka terjadi setengki Allah bakal ibaringaki dak kau ajunan. Jelas. Lemari ta'ala kok. Kula untung situ, alhamdulillah gara-gara tetap berak kula ta'ala. Kula bah mikir. Lebudian pan mulai kalau ma pahala ku apa kula ni. Beganang ki. Alan dua kula tak bisa. Mun siang. Ya tak bisa bu pakun. Engki siang tak bisa, malam tak bisa. Kula jak siang pun tak bisa, malam duk sing malam. Kula torot ka. Acuan na seteng nating gula tak bisa. Hadirin, gara-gara kondisi ten gula ketika dinto saampun ambu menduk ya. Cakan ceten gula kapi beda saya ngalak terup alandu lako bangunan. Ten gula bah enten bi tatang ke bah yonceng lain, bah yonceng TTMC.
yang ceng teti sambutan apa kadatan gula tak terjun kalaku selain teti sing ngunceng gula dah ada king tak teke pelanten gula tak andi kalakuan boleh sempatan gula jual lele tapi gula ambu pulan di orang pahenya mai holil lele gula pan itu nomor HP pahenya mai holil lele holil anu bedah pak gula holil lele ke ambu gula ki anu dalam bu ongguan waktu ni keten kulis sebah ring bini cang kulis sebah 6 nolak kapi kapan nabit pah datang boleh kapan semakin ego cabi gula sumpah dan janji-janji hanyalah di bibirmu sungguh tiada kusangka luntur bagai gincumu bila bunuh lanjut janam 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 he to pyar sota hai kasam kasam Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ternyata kaulaban ajunan mun aroma sa takdir Allah ni ka cuba dak kaula ajunan aslina bani takdir ni ka se cuba keng kaulaban ajunan tak ngarti dak karupa Allah saya takdirake dak kaula ajunan gara-gara ten kula ka bedaan ngani keten kula bah yon ceng titi MC pulan tak bisa laku lain tak tek ketetang ke bah yon ceng titi sambutan penabit pah penceramah tak hadir pah kula bakon ngese kiai ayat kula bah doa tak ada tengah penceramah na ya Allah. Jadi dimin ni kemun beda penceramah tak hadir seneng gula kiai pasti gula saya ceramah kan rajaan kiai yang ki. Makanya kau lebih ajunan melarat cender anilai melarat dimin karena bisa saja melarat ni cuma kolek dari bekus sebedah idalum bisa saja mi tepak kerambutan ni kai luar alu bulu tapi idalum tak ada bulu nah rambutan ni di mai dalam sebedah bulu nah bu. Ya beda kedungdung luar alos tapi dalam alu bulu. Jadi tak bang. Beda orang terkadang gempang bi Allah, jaton geton belum tentu ni ke bi Allah. Keng ekar pagi nanti orang saya belum tentu. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Terkadang ya Allah nikah orang-orang selupa orang-orang standar agama fatahna alaihim abwaaba kulli syai buka kapi rizkina lancar lakona mapan romana raja mobil raja gedunga raja tukuna raja binina punya gua bini drum bimbing. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Bunga ibaki ketika saja lupa Allah jen jauh jen nyempang di syariat fa akhadnahum baghtah bi Allah yadab sekali ngada hadirin akati Fir'aun dari ma Fir'aun pemenang bahkan gempang Nabi Musa saya tak mangki jalan ketika Nabi Musa bisa libat etase melah aing tase Fir'aun cek gembang apa nuruk bunte cek tak nuruk andi agak jalan tak nuruk alaku bah nuruk lebat dari ma akhirah jawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza darakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Norok bunte tak norok alako norok lebet ngalak nyaman gempang lakar tapi sampun depak ke tengah Nabi Musa selamat justru Fir'aun setekelem hadirin Fir'aun saya mati ketika mati pedang neraka wah
Kula taubat, kula Islam, kula Islam. Nabi Musa tak jawab. Saya jawab Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri damai. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Akhirnya, ijanji Allah. Kaki jibi kok taifa ancora. Betul sampai bila mali teti tanda teti bukti bahwa orang ini kemaki bagus sekeng mun bekton ampun lambat tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ka dito kung pada kesempatan kau leubeun ajunan. Makana wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat tore. Jaga ate kau leubeun ajunan tadi si coba dari Allah seteja nikah. Saya seteja bagus engki. Ketika takdir secang ajunan tak cocok pasti bedah maksud bagus keng kau ajunan tak oning. Ika buktian termasuk dan gula tibi dan gula makin asyukur lambok teman ipecelakaan akhirah. Dan gula ni kapah ta'ala kubra justru bi tentang kegani sedapah sampai depak ke ampun kak ke bulu aris makin. Saya jaga itu berkaitan kala